So it's a pleasure to have all of you here today for this discussion about the legislative committees and how to modernize it. We have been discussing throughout the conference different elements of the legislative process. For example, this morning we had the honor of welcoming Kirsten Gullickson, sharing some perspectives on how to modernize and to digitalize the submission of legislative proposals, for example. But this is the first time in this conference we are discussing specifically the legislative committees. Before we get to the topic at hand about what does a digital committee or a modern committee look like, I'd like to ask you for an opening remark about what is your view about the role of a legislative committee in your legislature, or in case of Joe, with legislature he has been working with. Bernardo, would you like to start for 2 minutes? Claro, Luis, con mucho gusto. Nuevamente un saludo cordial a todos los presentes que nos siguen desde todas partes de este continente y a los panelistas que comparten este espacio conmigo. Bueno, las comisiones legislativas desempeñan un papel fundamental en los parlamentos, principalmente porque son conformadas de manera multipartidista, y esto garantiza que las discusiones sostengan una pluralidad política, asociar diferentes perspectivas, pero sobre todo que se contemple la representación de mayorías y minorías. En las comisiones es donde se desarrolla el debate más técnico, porque las comisiones no solo brindan un debate político, sino que convocan a diferentes actores sociales, a la academia, para recoger opiniones, aportes y contribuciones que permiten pulir con mayor experticia los textos que van a ser puestos en conocimiento para aprobación en los plenos de cada una de las legislaturas. En la Asamblea Nacional del Ecuador existen 15 comisiones definidas por ley, que al igual que otras legislaturas del continente, se encargan de conocer y tramitar proyectos de ley referidos a una temática específica y exclusiva, convirtiéndose estas en un filtro de deliberación democrática. Pero no solo se limitan a la creación, reforma o derogación de leyes, también se encargan de fiscalizar a la administración pública dentro de la temática definida, para lo cual sirve y garantiza una vigilancia a los diferentes poderes del Estado en el cumplimiento de sus funciones. Por lo dicho, las comisiones son el corazón de los parlamentos, donde se realiza el debate más auténtico, más compuesto, más técnico, y esto deja y abre también un espacio para la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad en los temas parlamentarios. Thank you so much, Bernardo, for your opening remarks. Following the alphabetic order, Herman, would you like to get from there and share your views about the role of the legislative committees in the Chamber of Deputies in Argentina? A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Disculpas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos participar. Contarles que nosotros asumimos el 10 de diciembre del 2019 la responsabilidad de la conducción de la Cámara, y en un primer momento se planteó el objetivo de poder construir un parlamento más innovador, más transparente, con mayor participación ciudadana, y de poner la tecnología como puente y alcance también a la ciudadanía. Quizás este objetivo principal que nosotros teníamos en aquellos tiempos se aceleraron de manera vertiginosa por la pandemia, que se nos acercó y aceleró todos estos procesos. La verdad es que una vez que nosotros supimos que las sesiones presenciales iban a ser inviables, estructuramos un poco los desafíos que teníamos dentro de la conducción de la Cámara administrativamente, y pusimos en marcha un sistema contrarreloj. La realidad fue esa. Modificamos los procesos legislativos en su totalidad para poder de forma efectiva convertir esos trabajos a una forma remota.
En ese marco de trabajos fundamentales que nosotros nos planteamos para poder transformar la presencialidad en algo virtual, recolectamos 3 aristas, demasiado importante quizás, que fue la primera, como de forma de resumir los trabajos que nosotros veníamos realizando. La primera fue la cuestión política, que nos llevó a generar un consenso, poder aunar esfuerzos e identificar las urgencias y la demanda que teníamos que enfrentar producto de esta pandemia, y en base a eso también fue clave el rol de, nosotros contamos dentro de la Cámara, de una comisión de modernización, que esto le daba un marco y un federalismo a la modificación de lo que nosotros tenemos como marco regulador, que es una resolución de un protocolo de funcionamiento que había que transformar y reformular para poder modificar el trabajo parlamentario. El segundo eje fue la cuestión instrumental, no solo las herramientas tecnológicas que tuvimos que implementar, sino también los actores que iban a llevar a cabo esta tarea. Los trabajadores de la Cámara fueron clave en ese contexto, un contexto complejo, difícil, pusieron el cuerpo y pudimos generar entre todos una inercia de trabajo y poder generar esta herramienta necesaria para que podamos generar la primera sesión virtual dentro de la Cámara por primera vez en la historia. Para poder dimensionar esto, nosotros contamos con 257 diputados, de los cuales en cercanía de la Cámara, en un país tan amplio y tan ancho, son cerca de 70 diputados. Eso nos generaba un esfuerzo tecnológico demasiado grande que había que enfrentar, y esto sucedió gracias al trabajo de los trabajadores de la Cámara, que pusieron todo el esfuerzo y además pudimos hacerlo con recursos propios. Y el tercer eje, que la verdad es que nos trajo a nosotros, nos permitió poder tener un acompañamiento, fue trabajar en conjunto con las 2 organizaciones del Estado, que es el RENAPER y ARSAT, que nos permitió de manera diferente poder llevar a cabo una sesión virtual con las garantías y el sostenimiento institucional que requería una Cámara de Diputados, con una instancia de votación, sabiendo la identidad y pudiendo poner a derecho la identidad de los legisladores, y ARSAT como empresa de comunicación permitiendo hacer las comunicaciones de la forma más correcta en un tiempo de pandemia y de aislamiento. La realidad, esas fueron nuestras 3 variables como eje conductor y como resumen de nuestro trabajo en el proceso de la pandemia, en la primera implementación de la sesión virtual dentro de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Germán. Thank you, Germán. Joe, following in the alphabetic order, I'd like to ask you to share your thoughts. I know you don't work in a legislature, you work in a company providing services for legislatures. So please share a little bit on your thoughts on the role of the committees on the legislatures you have been working with. Yeah, thanks, Luis. I appreciate the opportunity to participate in this panel today. And hello to my fellow panelists and everyone watching. So I work for a company called Tallan, a company that builds holistic solutions for the various functions of legislatures, including the committees. And as a technology person, when I look at the legislative committee with respect to the entire legislative process, what I look at is the challenges of deploying a committee module for a legislature. And let me provide some counterexamples to the committee module. So if you look at the drafting module, so this targets a pretty small group of resources. It's attorneys, editors, proofers, all doing similar jobs. Likewise, if you look at a clerk module, again, it's a pretty small and homogeneous group of users here. But the committee module that we build really needs to address the needs of a broad and diverse set of users. First, you have the committee staff. Then you have the members of the committees, and they might have different ranks. You might have chairs, co-chairs, vice chairs, and their staff members as well. And then finally, if you look at the committees, there's quite a bit of diversity there. They have different roles, different processes. So building a system that meets the needs of all these groups is definitely a challenge. And then the other challenge I look at when you're building a module to support the needs of the committee is having it seamlessly integrate with the other systems of the legislative workflow system, and that's namely the drafting clerk systems as well as a public site. For example, you want the clerk to be able to refer a bill to committee and the committee be able to see that bill immediately, not have to go through some sort of a paper process.
You want the committee to be able to collaborate with the drafting team so that when they need to draft substitutes or amendments to the bills, that they can do so transparently. And then at the end of the process, you want the committee to report those bills out of the committee and have them appear immediately in the clerk's queues, and then allow that report ideally to automatically appear in the journal, which is a fairly typical part of the process. So as a person who focuses on technology, I will spend most of my time today talking about how technology can help legislatures do their jobs more effectively. I do want to say that you have to be judicious about how you use technology in the legislatures. I've been a consultant for 23 years, working with legislatures over a dozen years. I've learned a few times the hard way that you don't necessarily do things the same way as a private company. There's different priorities and processes in the legislatures, intentionally are delivered and measured in a lot of cases. Think about the fact that we have bills going through committees and having them been read 3 times in each chamber. So in the corporate world, you want to go through processes as quickly as possible. And then Luis, actually yesterday, you said something that really struck me, was that when organizations are modernizing, they have to do so without offending traditions. And I think that's spot on. That's a very important thing to keep tabs on, is you can't modernize at the expense of the traditions of these legislatures, some of which have been around for decades or hundreds of years. So that's all I have right now. I look forward to the rest of the discussion today and hearing from my fellow panelists. Thank you so much, Joe, for your opening remarks. For us, it's a pleasure to welcome you here, being the specialist technologist guy alongside Herman and Luis and Bernardo, being people working directly with the legislative process. Luís Fernando, my dear friend from the Brazilian Senate House, I'd like to invite you to share your opening thoughts in 2 minutes about what's your view about the role of the Legislative Committee in the institution. Obrigado a todos, por estar nessa audiência. Prazer receber sempre esse convite da Bússola Tech e estar ao lado de isso agradece bastante. No Brasil, nós temos diversas situações para falar sobre os comitês ou comissões. Em verdade, a Câmara dos Deputados com 513 parlamentares, nós temos 25 comissões temáticas, vamos dizer assim. No Senado Federal, com 81 senadores, temos lá 14 comissões chamadas também temáticas permanentes, que atuam dentro daquele campo temático, área de atuação, dependendo do tema que estiver envolvendo aquela comissão. Falando em casas subnacionais, das 26 Assembleias Legislativas, mais a Câmara Legislativa, e no universo de 5.568 câmaras municipais, né, dos vereadores. Luís Fernando, permita-me interrompê-lo. Parece que o seu áudio está um pouco ruim. Deixa eu ver. Voltar aqui. Não sei se você quer tirar o fone de ouvido, talvez. Não. Vamos ver se melhorou agora um pouco, né? Melhorou? Creio que sim. Se tiver algum problema, eu te aviso. Muito bem. Então, no Brasil, se preocupa muito com a produção legislativa. Essa produção legislativa, quando decorre principalmente dos pareceres que essas comissões devem fazer a entrega de cada proposição, de cada projeto de lei, para depois chegar a uma instância superior, que é o plenário. Dentro do processo legislativo que nós temos constitucional, e bem como das legislações infraconstitucionais, isso destaca principalmente vamos dizer assim, na sociedade, né, que quer saber qual é a produção legislativa daquele que está dentro de uma Câmara, né, e desempenhar a sua função. Quantos projetos de leis foram relatados por aqueles dentro das comissões, quantos votos foram oferecidos para determinada proposição, enfim, disso destaca também o parecer dessas comissões, que são transparecidas e exigidas até pelos órgãos de controle para que sejam disponibilizadas na internet,
isso dizendo praticamente dos princípios da publicidade, né, contidos na Constituição Federal. Demais, muito me honra estar junto dessa equipe e agradecer a oportunidade. Obrigado, Luís Fernando. Thank you, Luís Fernando, for your opening remarks. I'd like to follow to my first question, to the first round. I will ask each one of you to answer it in 2 minutes, so we have enough time to cover all the different topics. I kindly ask you to try to follow this time, so we don't have any overtime. The first question I will direct to you, Luís Fernando, with the comments of other colleagues. Basically, the committees are the heart of the legislative process. As many colleagues shared here, they allow participation of civil society, of members of parliament, in collaboratively building legislative proposals, enabling public participation, and dampening the political tensions of the institution, allowing the consensus building between different political leadership in the legislature. The effort for the institutional continuity show that parliaments can be resilient anywhere and anytime, with remote and hybrid capabilities, mitigating a series of threats, ranging from global pandemics, military conflicts, and all circumstances that would prevent in-person gatherings. But also providing the members of parliament the freedom to participate remotely in accordance with the rules of procedure. So, Luís, my first question to you with the comments of the colleagues. In your opinion, what are the capabilities needed to allow the committees to work properly at a distance from anywhere and anytime when needed? Com essa tecnologia emergente. Luís, perdão, eu acho que estamos com dificuldade no seu áudio. Consegue? Não. Mais uma vez. Agora sim, sim. Muito bem, estou testando aqui. Tá. Perfeito, perfeito. Tá, tudo bem. Bom, com esse período, né, então, que nós tivemos, né, todo o universo aí, as comissões, né, das casas legislativas tiveram que readaptar em alguns momentos. Nós temos câmaras municipais aqui no Brasil que, mesmo antes desse período, já adotava as reuniões virtuais. Podemos citar a Câmara Municipal de São Paulo, né, que, nesse caso, os processos legislativos eletrônicos, né, nesse sentido, chegavam até a cada parlamentar de forma em documentos virtuais, né, quer dizer, em avulsos eletrônicos. O processo legislativo da Câmara sem papel, né, nós temos outros exemplos, no interior de Santa Catarina, outro estado brasileiro, Itapuá, né, que também se chega nesse nível, né, de até as pessoas, né, que ali estão decidindo resolverem, né, sobre os seus votos, e esses votos por um painel de votação eletrônico, até por um sistema de apoio ao processo legislativo, que o programa Interleges do Senado Federal tem essa capilaridade para todo o Brasil. Enfim, o processo de análise, discussão e votação das matérias realizadas pelo sistema eletrônico, que vai até as sanções ao veto, isso é bem legal, né, com relação às plenárias realizadas nas reuniões, de acordo com o regimento interno. É bem verdade que nem todas as casas legislativas têm essa função, né, não consegue ainda avançar devido à dimensão que nós temos no nosso país, mas estamos, né, bem aí atentos, né, para que as câmaras municipais adotem esse perfil de vanguarda, utilizando-se as reuniões remotas, com painel de votação eletrônico também remotamente. Isso aí é factível e já funciona em algumas casas legislativas. Era isso. Thank you so much, Luís Fernando. Bernardo, any thoughts on that? Sí, en efecto.
A ver, creo que la pandemia permitió observar la importancia de llevar a cabo una transformación digital, pero no solo en el ámbito público, sino de manera transversal en el sector privado. En lo que respecta netamente a las legislaturas, se pudo descubrir la necesidad de digitalizar la labor parlamentaria e invertir en infraestructura tecnológica. Pero la modernización del Parlamento requiere recursos y una voluntad política para lograr acuerdos que conlleven un óptimo funcionamiento del poder legislativo en todas las áreas, pero sobre todo en este nuevo proceso que obligadamente se tuvo que implementar, debido principalmente a que las legislaturas estuvieron cerradas en el confinamiento. Y bueno, en este aspecto creo que es fundamental brindar acceso a información oportuna sobre la labor parlamentaria en las comisiones legislativas. Pero esta información debe reposar en plataformas virtuales de una manera simplificada, de fácil acceso y entendimiento para la ciudadanía, para lo cual es necesario que los funcionarios conozcan y se encuentren capacitados sobre la política de parlamento abierto, de datos abiertos, pero también sobre los procesos de gestión documental. Y en este marco, desde Parlaméricas, en la hoja de ruta hacia la apertura legislativa 2.0, que se dio a conocer en este año, se destaca que la gestión documental debe encaminarse no solo como un espacio de almacenamiento de la información, sino como un proceso que debe observar los principios de fiabilidad, integridad, conformidad, exhaustividad y sistematicidad, incluidos en la norma de la Organización Internacional ISO 15489, así como tomar una referencia del modelo de gestión de documentos de administración de archivos de la Red de Transparencia de Acceso a la Información y la Ley Modelo Interamericana sobre Gestión Documental de la OEA para poner a disposición del público en general información pública en las legislaturas. En el caso de Ecuador, estamos avanzando en la implementación del Parlamento abierto. Y esto contempla que las sesiones de las comisiones se realicen en vivo y puedan estar abiertas a disposición del público, que la comparecencia de los diferentes actores pueda realizarse de manera virtual y que los proyectos de ley en debate, así como las votaciones de los legisladores, a fin de transparentar la información y la labor legislativa se encuentre completamente abierta y disponible al público, y que la ciudadanía pueda presentar observaciones sobre las mismas, y que también sirva como un proceso en la que los legisladores rindan cuentas a los mandantes, porque en muchos casos ocurre que la propuesta de ley que el legislador en campaña puso como en conocimiento a la ciudadanía e informó que iba a actuar de esa manera, ya en su rol parlamentario no ocurre. Entonces, estos aspectos que acabo de citar son elementales para avanzar, para transparentar el proceso, pero también para digitalizar lo que es la labor legislativa. Thank you so much, Bernardo, for your considerations. Now I'd like to invite Herman to share your thoughts in 2 minutes. Herman? ¿Ahí se me escucha? Okay. Sí, perfecto. Bueno, como bien dije en la presentación del inicio, nosotros tuvimos muchos ejes de trabajo, de transformación. Claramente el esfuerzo que realizaron los trabajadores de la Cámara, los funcionarios y los legisladores, los parlamentarios, fue un desafío, un compromiso de todas las partes de los parlamentarios que estuvimos acompañando de esa gestión de cambio, asumiendo la virtualidad como el modo de trabajo legislativo. Fue parte del proceso de transformación, de incorporación de nuevas tecnologías. Claramente, como bien decía uno de los oradores recién, la transparencia de todo el proceso legislativo para poder realizar el trabajo, no solo a la hora de las votaciones, sino en las comisiones, fue un proceso que tuvimos que incorporar y ser parte. Nosotros
desde un primer principio tuvimos la premisa de ser innovadores, poder modernizar e incorporar la tecnología como herramienta de diseño, de implementación de políticas públicas, y eso nos permitió como objetivo por transformarlo durante la pandemia, y por suerte la pandemia que vino a transformar nuestras vidas quedó en el trabajo legislativo dentro de la Cámara. Hoy contamos con los procesos de transformación digital dentro de los trabajos de comisiones, pudiendo de alguna forma tener expedientes que antes eran en formato papel y ahora los tenemos en formato digital. Estamos trabajando en un sistema documental en formato digital que nos permite que cada uno de los legisladores que en su provincia o en su ciudad puedan realizar los trabajos de comisiones y poder aprobar esos anteproyectos de una manera remota, y incorporamos también lo que es la incorporación de la firma digital, que venía trabajándose la Cámara en ese sentido antes de nuestra gestión, pero lo profundizamos, pudimos generar que todos los legisladores hoy cuenten con la firma digital, y eso también nos permite, concatenado a todo lo que venimos diciendo de modernización, de innovación, de poder realmente trabajar en una transformación del trabajo legislativo, y que el Parlamento, y este Parlamento que nosotros nos proponemos construirlo como un Parlamento del futuro, se convierta en un Parlamento del presente. Thank you so much, Herman. Joe, would you like to comment on that? Luis, I'm sorry, I was catching up on the translation. Is it to me now? Yes, it's you. Okay, thanks. Okay, and I was going to say, in terms of the response to the pandemic that the committees have done, I think we've seen the tools where committee meetings themselves can be done remotely effectively. Even before the pandemic, a lot of the hearing rooms were already outfitted with cameras. With the pandemic, you see a lot of the legislative IT groups using those cameras for Zoom, Teams meetings, and that sort of thing. Actually, Luís just mentioned some committees were even doing their votes electronically, which is pretty impressive. And actually, while I'm here, I quickly want to give a kudos to all the legislative IT staff out there. What they were able to pull off during the pandemic was pretty amazing. If you look at legislatures, they are profoundly inherently in-person organizations. In a matter of a few months or even weeks in some cases, they turned these committees into hybrid and remote units. So very impressive work there. But anyway, in terms of the public side of the committees, the hearings, things look pretty digitized. But I do want to look kind of on the internal side of things, where things are a lot more manual and paper-based. And that makes the committee itself as an entity more difficult to be remote. The ideal situation is where you have this central committee management system that digitizes the entire process. So yes, the hearings are remote, but if you think about staff members, even during the pandemic, many of them are still going into the buildings to do their work, right? So in the case of the pandemic, that's a health risk for those folks. That electronic system will allow them to do some or all of their work remotely. And with the digitized system, you have an electronic version of legislation passed by the committee and the metadata that goes along with it, which helps the various groups dealing with that document have a deeper understanding of it. So in the committee meeting agendas and the minutes, today, they're typically standalone electronic documents, and electronic's good here. But generally, it's better if they're part of the central system, because the central system could manage that, be the source of truth for the agendas and the minutes. But even in some cases, they could generate the agenda and the minutes for you based on the inputs that the users put into the system. And then you have the committee report itself. Typically, it's signed by the chair. Often it's paper-based. So again, you might have the hearings fully digitized and remote, but you still have people in the legislature who have to sign these documents. Herman just mentioned it. Electronic signatures are the way to go here, right? When the committees report the bills out of committee, if you do electronic signature there, then those folks can be remote as well. And then ultimately, once the bill has been reported out of committee, you want that bill to come back to the clerks for them to review in their queues, and then it continue its kind of digital journey throughout the rest of the legislative process. I think I'll stop there, Luis. I think we're probably low on time, so I'll cut it off.
Don't hold your breath, because the next question I will start with you and then ask the other colleagues to comment. Joe, I'd like to start with you discussing a topic that I think is one of the most challenging. When we talk about the digitalization of the committees, this is certainly, in our view, one of the most challenging steps for the full cycle in the digital transformation process in the legislative. This is given the numerous processes that need to be fully digitalized and integrated for the proper functioning of the legislative process, such as you guys mentioned, the document management systems for proposals, electronic signatures, amongst others. And please, I'd like to get your impression here on your considerations about the improvements legislatures can achieve by undergoing this investment of energy, time, resources in modernizing the legislative committees. Yeah, absolutely. And before I did talk about the process of kind of where we are now, where the committee meetings themselves have been largely digitized. But for us to be fully remote, and there's other benefits to digitizing the entire digital process. So the first one I'll talk about is just reduction in paper. And I won't say paperless. That's just not a reality in legislatures. You have to really move at the pace that legislatures are ready to move in. So you might have a bill electronically, but the reality is somebody's probably going to print it out along the way, and that's fine. You know, that's my philosophy in building these systems is allow the legislature to be as paperless as they want to, but still support the paper processes along the way, because it's going to take years for legislature to reduce the paper over time. But when you get to this fully digital committee module, it really makes life for the nonpartisan staff within the committees and the legislature. It makes it easier for them because you're eliminating a lot of their manual work and reduces a lot of the errors that they might see that come along with the manual work. And as I mentioned before, my company builds legislative systems for legislatures. And when we look at the full digitalization, we have to look at modularization and integration. And that was a topic I think that was covered well yesterday in another panel. You want to modularize because you need to build things that are bite-sized and that can largely function on their own, and that helps with the testing and that sort of thing. But integration is also critical. So yes, these modules are built individually, but they need to talk effectively to each other. And you need the system ideally to be cohesive in that the modules all have a consistent look and feel. That improves long-term support for the IT folks and the quality assurance as well. So let's look at the committee module. When I look at integration here, the first piece, and probably the most complex, is integrating with the process with the clerks who are referring legislation into the committees. So for the state legislatures in the United States, the process goes something like this. The drafting office will draft a bill at the request of a legislator. The legislator will, air quotes, drop this bill with the clerks into a hopper, as some of them call it. The clerks will number the bill and then refer it to the appropriate committee. Now, from a modernization perspective, there's a lot that could go on here. Today, chances are the drafting office created that bill as just a regular document in a word processor. They printed it out, handed it to the legislator. The legislator then takes that, hands it to the clerk, and then that paper document drifts into the committee, right? With a modernization effort, ideally the bill is drafted as a smart document with the drafting attorneys and the proofers, and has a metadata attached to it. And the document could be encoded in XML, and then the metadata is literally built into the document. But then in this modern world, right, the legislator can review this document electronically, review it, and submit it to the clerks electronically without ever having to have a piece of paper to review. And that also goes for the management of sponsors on that bill. And a lot of state legislatures, there's a piece of paper that goes around for signatures. Electronic signatures here definitely helps improve the process, reduce errors, make things a lot clearer. But anyway, so when this bill gets to the clerk, they'll need to number the bill. The system can number the bill for them automatically based on the next one that's available.
And then the clerk has to determine what committee, and actually it's different in different legislatures, but let's say the clerk is determining what committee the bill should be referred to. You could even, if you're getting fancy, introduce artificial intelligence solution where it would analyze the contents of the bill, determine the subject matter, and then recommend which committee the bill should be referred to. And then, so once the bills are into the committee electronically, this committee module, this fully digital committee module, can assist in the process the rest of the way. It can help build the agendas for the meetings. It can manage the meetings in real time. And it can help recording the votes and the minutes. And again, we talked about electronic voting as a potential option. And then the final step of the committee process is reporting out. So back to our integration topic, ideally the report would be sent back to the clerks electronically with the disposition of the committee recorded therein versus some sort of a paper report having to go back. Just a quick story, I was talking about kind of the limitations of technology in the legislatures and respecting boundaries. For one of my clients, we digitized the entire committee process. Committee report was electronically stored in the system, able to be sent back to the clerks, but the clerk instead wanted the system to notify him the report was available. He wanted to get a paper copy of the report, and then he would have to record in the system that he received the committee report, and he would manually record what the disposition was and record the actual votes on it. So, you know, back to my original theme, you can modernize and digitize as much as you want, but you still have to respect the boundaries of the people who are in the State House or working with it. Thank you so much, Joe. Hermano, would you like to comment on that? Bueno, a ver, nosotros no debemos olvidarnos que lo principal, lo que también nosotros tomamos como enfoque, es el desafío de poder fortalecer la institucionalidad, poder aumentar la confianza de la ciudadanía, aumentar el estatus de transparencia y poder ser mucho más eficiente en el trabajo legislativo. Hoy claramente estamos en tiempos en donde la era de la democracia digital nos está transformando. Sabemos que la tecnología también nos permite como herramienta acercarnos más fácilmente a los ciudadanos, poder mejorar las instituciones y así de alguna forma aportar a seguir mejorando la democracia de nuestras naciones. Por eso mismo nosotros decidimos trabajar en el sentido de poder ser modernos, poder ser innovadores y poder digitalizar la Cámara de Diputados, hacer que todos los procesos legislativos funcionen correctamente. Es un desafío a diario muy importante que tienen una Cámara con tanta historia, un Parlamento con mucha historia, que tienen funcionamientos arraigados, y poder incorporar la digitalización es nuestro desafío en la cotidiana. Sabemos muchas veces, y a mí me gusta mencionarlo, que las ideas innovadoras son objeto de múltiples cuestionamientos, que todo el tiempo las ideas tienen que ser innovadoras, pero a la vez tienen que poder pulirse y poder llevarse a cabo, pudiendo tomar esas críticas o esos debates que pueden generarse de esas ideas como materia prima para poder llegar a tener un sentido de cuáles son las ideas innovadoras que se pueden incorporar al trabajo legislativo, que terminen siendo eficaces y eficientes. Por eso la digitalización hay que tomarla en función de cada uno de los trabajos que nosotros tenemos. Y en lo particular, nosotros estamos trabajando en el proceso de digitalización, como bien dije, en la gestión documental, pero además estamos tomando los 3 archivos, la Cámara cuenta con 3 archivos que aproximadamente tienen 16 millones de documentos en papel, y el 15 de junio, que siempre que lo digo me pone un poquito nervioso porque arrancamos el 15 de junio a despapelizar el funcionamiento de la Cámara, poder tomar esos 16 millones de documentos y transformarlos a un formato digital con todo lo que eso significa. En ese sentido, y esto nos va a poder permitir un poco lo que contaba Joe, de todos esos procesos, esos modelos, esos escalones, ese flujo de trabajo que nos va a permitir ser mucho más eficiente, como les decía, como premisa, que no debemos olvidarnos en el trabajo parlamentario, pero además nos permite poder tomar, yo muchas veces digo, esos escalones, poder tomar esas islas de trabajo, poder mejorarlas, poder generar
que esas islas empiecen a trabajar de forma digital, que podamos tener también conciencia con la cuestión de despaperizar, pero además ser mucho más transparente en el trabajo legislativo. Por eso estamos digitalizando el archivo, o mejor dicho, vamos a digitalizarlo desde el 15 de junio. Tenemos un gestor documental que lo incorporamos, lo estamos modificando a diario por las necesidades de cada una de las áreas del trabajo parlamentario de la Cámara, no solo el trabajo de las comisiones, sino en cada una de las áreas que nosotros lo llamamos un gestor parlamentario digital, y además eso también nos va a permitir que creamos un laboratorio de nuevas tecnologías, que es un poco también la premisa, un lugar lúdico de aprendizaje y de desarrollo donde nosotros podamos generar tecnología disruptiva y que nos permita que, gracias a la digitalización de los procesos, gracias a que tengamos digitalizadas esas bases de datos que nos permitan construir aplicaciones que también funcionen con algoritmos de inteligencia artificial que mejoren la transformación de la Cámara digital, que mejoren la transparencia, que mejoren la participación ciudadana, que mejore el trabajo legislativo y también el diseño e implementación de políticas públicas del trabajo parlamentario de esta Cámara. Así que esa es una de nuestras premisas, poder digitalizar cada uno de los procesos, pero entendemos que cada uno de esos procesos tienen que ser pensados desde pequeñas islas, pequeñas transformaciones, porque todas las gestiones de cambio son complejas, son difíciles, y ese es el desafío que nosotros tenemos. Thank you so much, Herman, for your considerations, and congratulations on this effort taking place in June 15 of having the entire chamber paperless. This is an unbelievable remark, an unbelievable step, actually, for you to achieve. I'd like to invite Bernardo to share your thoughts on what we have been discussing. Bernardo, would you like to share your ideas? Sí, gracias. Bueno, los avances relacionados con la digitalización de las comisiones está estrechamente relacionado con los esfuerzos que los parlamentos desarrollan en víspera de alcanzar la apertura legislativa. De hecho, la hoja de ruta de Parliamentary que mencioné anteriormente hace hincapié sobre las iniciativas que los parlamentos podrían adoptar para promover la innovación y la transformación digital, para facilitar uno de los pilares del Parlamento abierto, que es la transparencia y el acceso a la información pública. También es importante avanzar en políticas de datos abiertos que permitan que la información parlamentaria pueda ser utilizada, reutilizada, redistribuida por cualquier persona y formato. Esto siendo apertura al cumplimiento de los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, y que de lo que conozco en varias legislaciones del continente, pues ha sido replicada. Sobre todo en Ecuador, el anterior año se promulgó una ley de datos abiertos que contemplan estas iniciativas. También es importante fomentar actividades e iniciativas que promuevan el uso y aplicación de datos abiertos, porque podemos seguir impulsando la inteligencia colectiva, que contribuye a que los proyectos de ley y debates en el Parlamento estén al alcance de la ciudadanía. Aparte, quiero destacar también la ciberseguridad. Esto cada vez se torna de vital importancia, que los parlamentos cuenten con herramientas y procesos institucionales que resguarden la información y los archivos que reposan en el Poder Legislativo. Esto a fin de evitar suplantaciones, el uso de plataformas, y que se protejan las herramientas digitales que pueden verse distorsionadas a través de un ataque. Y aquí quiero tomar como ejemplo la Asamblea Nacional del Ecuador, que se encuentra en un proceso de inversión para llevar a cabo procesos de seguridad de la información. Y esto se lo realiza principalmente a través de capacitaciones constantes a los funcionarios para prevenir y evitar todo tipo de ataque virtual. Y quiero hacer especial hincapié y destacar que Ecuador fue pionero en implementar un sistema de votación virtual durante la pandemia. En la actualidad, desde el 2020, contamos con un sistema sofisticado de votación presencial y virtual que exige que los legisladores inserten sus credenciales para poder acceder al sistema. Y esto propicia que las decisiones, las votaciones, gocen de una legalidad y legitimidad, sobre todo cuando
se la realizaba fuera del seno de la Asamblea Nacional, es decir, a la distancia. Entonces creo que estos procesos que se llevaban a cabo en Ecuador han sido muy importantes y han sido optados para su implementación en las diferentes legislaturas del continente. Thank you, Bernardo, for your considerations. Luis Fernando, would you like to close this round and share your thoughts with us? Aqui eu vou só dizer que há 10 anos atrás, lembrando, estávamos na Câmara Municipal de Manaus falando sobre otimização das comissões. É interessante porque nós temos comissões permanentes, comissões Luis Fernando, temporárias. perdão interrompê-lo de novo, estamos um probleminha no seu áudio novamente. Bom, né? Agora está bem? Ainda não. Não. Quer tentar falar alguma coisa? Pronto, acho que agora deu. Sim, pois não. É um mau contato aqui. Bom, há 10 anos atrás, tivemos uma experiência na Câmara Municipal de Manaus, realizando uma palestra e também uma implantação do sistema de apoio ao processo legislativo, falando sobre a otimização das comissões. E comissões, nesse sentido, para que pudesse adequar esse sistema em software livre, com contrapartidas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os técnicos aqui do Interled fizeram essa digitalização dessas comissões, no sentido de que a entrada, o input daquela proposição legislativa poderia até mesmo ser feita por cidadãos, como sugestões, no próprio sistema. Então, você poderia ali, num formato XML, digitar, né? Então, aquelas opiniões que assim poderiam ser representativas. Isso, no âmbito das comissões, hoje já temos módulos online de feitura de emendas das proposições principais, de formas que lá do gabinete daquele parlamentar, já estando naquele prazo de oferecimento para alterar a proposição principal, já se consegue fazer online. Quer dizer, então, é um avanço que os consultores, né, do PNUD, à época, desenvolveram, e até hoje a gente vê em algumas câmaras, né, então, assim funcionando, né, com as suas comissões, de maneira que até mesmo a indexação, né, dos temas que são correlatos àquelas comissões, no momento que se entra com aquele documento, que se digitaliza, fica mais fácil identificar pela sua própria numeração, que é gerada automaticamente pelo sistema. E, assim, essa experiência que a gente tem aqui no Brasil, né, não são tantas casas que assim adequam, como já foi falado anteriormente, vai depender do ritmo daqueles servidores, gestores legislativos, que muitas vezes não conseguem acompanhar o ritmo da inovação tecnológica, mas já tem o produto, os serviços, inclusive, nós estamos já, né, com o SAPL no Parlasur, né, então aí e tem funcionado, né, se for lá, SAPL Parlamento Mercosul, né, .org, então você já consegue identificar todos os parlamentares, né, então, daqui que faz parte aí do Parlasur, e de forma digitalizada, inclusive nos seus comitês, né, de uma maneira assim, bem interessante. Bom, era essa minha consideração, minha ideia. Thank you so much, Luís, Fernando, for your considerations closing this round. We're going to the next questions. I would kindly ask our colleagues to be as objective as you can, so we can
finish our panel without further delay. My third question is about the demands of internal actors working directly at the committees, especially three main groups: the clerks, or the secretary of the committees, helping here our interpretation effort, the members of parliament, the elected members of parliament, and the parliamentary staff. My question is, what are the most common demands for the usage of digital tools in the committees in these three groups? Bernardo, would you like to start very briefly? Sí, gracias, Luis. A ver, aquí se han identificado varios demandas y sobre todo problemas que se han presentado desde la interna de las comisiones. Uno de los aspectos más importantes es el acceso y registro de participantes. En varias legislaturas, cuando se han abierto al público las sesiones de comisiones, han existido casos reiterativos en que personas ajenas al proceso legislativo ha ingresado a la plataforma para proferir insultos en contra de los parlamentos, sus parlamentarios, sin que su participación conlleve aportes a las materias en discusión y en debate. Y dentro de este aspecto, la participación ciudadana ha sido limitada en el acceso para compartir a la ciudadanía detalles sobre las sesiones que se realizan en vivo, y estas han sido únicamente dispuestas al público mediante canales digitales, que si bien se logra realizar un seguimiento al debate, a los procesos, al trámite de los proyectos de ley, no contemplan la participación directa en el debate. Otro aspecto que quiero considerar es que debe contemplarse es la inclusión de contribuciones y comentarios a los proyectos de ley que deben ser articulados mediante plataformas virtuales para alcanzar una mayor participación ciudadana y no esperar que la ciudadanía sea invitada a participar del debate del proyecto de ley. Y aquí quiero resaltar que en Ecuador, y bueno, en varios países, no solo en la región, sino en el mundo, se introdujo y se obligó al retorno a las actividades presenciales, bajo la consigna de una recuperación económica, y nuevamente la participación virtual, la transformación digital pasó a un segundo plano, ¿sí? Cuando en la Asamblea Nacional del Ecuador se pudo observar que era necesaria continuar con la participación de manera virtual, el Consejo de la Administración de la legislatura dio apertura para que las intervenciones, que en muchas ocasiones son realizadas por expertos nacionales e internacionales que no se encuentran dentro de la ciudad de Quito, que es donde se encuentra la sede de la Asamblea Nacional, puedan realizarse de manera virtual, y de esa manera se le dio un mayor realce y una mayor participación ciudadana en los procesos parlamentarios dentro de las comisiones legislativas. Thank you so much, Bernardo, for your considerations. Joe, would you like to comment on that? Yes, so I think if you look at the digital tools for these various groups, we start with the clerks of the committees. I talked about this before. I think really what benefits them most is this kind of central committee management system. It lets them see the status of the bills that are in committee at a glance. And it lets them also manage the committee hearings. For one of my clients, we built a system that was able to push the agenda, the presenters, and the committee member information to these large LCD screens in the hearing rooms. This is all pre-pandemic. And then the committee staff in the committee hearing rooms would make changes so that as various bills were being heard, they could change the agenda in real time, and the screens could get updated. And you can imagine nowadays, you could push that out to the web as well if that committee hearing was being live streamed. If you look at the committee members themselves and what sort of tools they would need, the main thing they need to do is be able to review the bills. So before they even have the meetings, having the bills available to them in the system to be able to review is key. The more tech savvy members, and again, we have to make sure the technology respects the various legislators, many of whom are
not as tech savvy as maybe some of their younger peers, but the more tech savvy ones they have a tablet or some sort of iPad in front of them where they can view the topic that's being covered at that point. And again, we talked about it before, maybe they can vote with that device. But then also you have members that have specific elevated permissions, right? You got the chairs, the co-chairs, the vice chairs. The system needs to give them a kind of an enhanced level of access to this committee information. For some of my legislatures, the chair is kind of the gatekeeper of the bill, that the other members of the committee can't see the bills until that chair releases it to them, right? So that's functionality that should be built into the system as well. The system is role-based security, so it knows that this person is the chair and has the ability to release it. And then finally, the system, again, we talked about this, and some of my panelists have experience with this, that the chair should be able to sign the committee report coming out of the committee for that bill. And then finally, you have the staff and the aides for the members themselves. So there's some sophistication here. So typically, these staff members have some level of permissions and functionality delegated to them from their members. And this is where things do get complicated. So if you have a role-based security system, you have to manage that delegation. That member may have multiple aides, and some aides the member may want to give certain visibility to, but not other visibility. And think about the staff member or the aide for a chair. Can you let that staff member sign a committee report on behalf of that chair, right? And is that decision left up to the chair for each of the committees, or is that something that's kind of a legislature-wide rule? So, the concept of delegating permissions to staff members is complex and something we've done, but takes a lot of care to get right in terms of getting the requirements and that sort of thing. I'll leave it there, Luis. Thank you, Joe, for your considerations. Luis Fernando, would you like to comment on that? Creio que estamos com um pequeno problema de áudio novamente, Luís Fernando. Não. Well, while Luís Fernando is fixing his audio. Acho que agora eu consigo, né? Agora eu consigo. Perfeito. Muito bem. Muito legal a colocação, né, dos amigos aí, mas o interessante é que as demandas que a gente tem observado em relação aos que trabalham dentro das comissões, quando se relaciona a uma determinada proposição, um projeto de lei. Vou dar um exemplo, um projeto de lei que trate sobre o plano diretor e ordenamento territorial, ou seja, o planejamento urbano, a reurbanização, né? Então, que a gente lida muito com essas questões nos municípios. E as demandas que chegam justamente em cima daquelas emendas que estão sendo colocadas, ou até mesmo outros projetos de lei de mesmo identidade. O que fazer com eles? Vão seguir junto para que tenha uma decisão conjunta? Quer dizer, e daí essas questões são bem interessantes quando vão ser digitalizadas as proposições. Então, é preciso que, no momento que se entrar aquele projeto de lei, o parlamentar, ou até mesmo o secretário, né, então, dos comitês, entendo que já existe um outro em tramitação. Se vai apresentar uma emenda, apresentou a emenda número 1, a emenda número 2, número 3, então, em quais dispositivos estariam ali inseridos? Vamos aqui fazer uma emenda sobre desapropriação de imóveis dentro do plano diretor. Isso vai ficar em que artigo? 10, 11, 20? Quer dizer, então, essas são as grandes demandas, né, que nós temos aqui dentro dos comitês. Viu, Luís? Obrigado. Thank you, Luis, for your considerations. Herman, would you like to close this round and share your thoughts with us?
Sí, básicamente a mí me gustaría llevarlo al plano práctico. Me parece que las demandas son la agilidad en el trabajo, la accesibilidad. Digo, nosotros estamos incorporando nuevas herramientas y tenemos que ser transparentes en la incorporación de herramientas. Esto obviamente nos permite y del otro lado los trabajadores nos demandan agilizar los procesos internos y tener mucha más eficiencia, como vengo recalcando. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas herramientas modifican los estados de equilibrio de los trabajos, modifican cómo se trabaja y por eso tenemos que ser responsables, que tenemos que realizar una gestión del cambio, de transformación de cómo se trabaja de forma equilibrada, mancomunada, trabajando de forma en equipo. No es solo incorporar nuevas herramientas o incorporar digitalización o modernizar o innovar, es poder trabajar en conjunto para poder cumplir esas premisas que no solo son demandadas por los trabajadores, sino que también nos tenemos que plantear nosotros como objetivos y desafíos en términos de gestión parlamentaria y de cómo queremos que los parlamentos funcionen en cara a este nuevo ciclo, ¿no? Thank you so much, Herman. I'd like to go to our final question of the day. I apologize, we are a little bit over time. And Herman, I'd like to start with you on this one. Basically, one key elements in the work of the legislative committees, as many of you shared during your remarks, is how to allow and integrate meaningful civic participation in the legislative process. Technology has been an enabler of participation in the legislative process, mostly in the committees. But the key element is not a sophisticated technological solution, but its integration to the legislative process. And here we have outstanding examples, such as the Leyes Abiertas from Argentina, or the e-citizenship, e-ciudadanía from the Senate, and many others. So, Herman, starting with you, please feel free to share your thoughts and experience on how to bring civic participation into consideration. In a sense, it improves the quality of legislative drafting in the committees. Tengo el audio medio tarde, pero le voy a contar la experiencia de Leyes Abiertas, que es una herramienta, como bien decías, Luis, que nos permite poder trabajar con la ciudadanía los anteproyectos, los proyectos de ley. Esta herramienta surge desde el Parlamento Abierto, lo que nosotros le llamamos que son unas incorporación de organizaciones dentro del trabajo de la Cámara, que es un desafío también que nos propusimos en esta gestión y que también venía de la gestión anterior, que es una herramienta que nos permite dentro de los procesos de toma de decisión pública tener objetivos o intercambios con las autoridades. Es una plataforma básicamente de elaboración colaborativa de normas de los diputados y diputadas que se pone a disposición de toda la ciudadanía para que por medio de comentarios y sugerencias se tomen nuevos puntos de vistas y se incorporen modificaciones a los anteproyectos o no se incorporen, que eso es una decisión final de los creadores de los diputados. Básicamente el objetivo de la plataforma es enriquecer las propuestas de ley y generar un espacio de comunicación con la ciudadanía en su totalidad, que permita además también enriquecer el debate parlamentario, esto que vos planteabas de no solo que el trabajo esté publicado, digitalizado, que se mejore, sino que además haya un feedback, un ida y vuelta con la ciudadanía. Para nosotros, la herramienta del portal de Leyes Abiertas es una herramienta fundamental en el camino de la construcción de un Congreso, como vuelvo a repetir, más transparente, más innovador, más eficiente, con mayor cercanía a la ciudadanía, y además es también una herramienta que en el conjunto de herramientas digitales que nosotros nos planteamos como parte de la modernización y la innovación parlamentaria. Esto, si lo ven hoy en las redes sociales de la Cámara, hoy relanzamos también una campaña para que obviamente la ciudadanía la tome como propia. También estamos tratando nosotros tuvimos un cambio a fines del año pasado de legisladores y estamos también
proponiéndole a los legisladores que toman esta herramienta como propia, y bueno, es en parte de poder construir y seguir acercando los procesos de construcción de leyes a toda la ciudadanía y a toda la República Argentina. Obviamente la co-creación de propuestas de ley rompe con la forma tradicional de legislar, donde un equipo de profesionales o técnicos le generan o elaboran el proyecto de ley, y esta iniciativa abre y federaliza ese proceso y crea un espacio en el que los legisladores y legisladoras pueden encontrarse quizás con la academia, con las organizaciones o con las personas especializadas en las temáticas que están proponiendo discutir, que quizás no se llegaba de la forma tradicional. Obviamente esta es una iniciativa primordial para nosotros y también nos permite avanzar en los cimientos de un Congreso, de un Parlamento del futuro. Muchas gracias. Thank you, Herman, for your considerations. Luis Fernando, would you like to comment on that? The Senate has some experience on that, right? Bom, aqui nós temos a experiência do e-cidadania, sendo breve, permite-se que as ideias legislativas, como sugestões, né, colocadas ainda que de maneira bem primária no portal e-cidadania, e se ali tiver 20 mil acessos ou 20 mil likes, isso dá aquele sinal amarelo para que a Comissão de Legislação Participativa, mediante essa sugestão legislativa, essa comissão elabora um projeto de lei daquilo que foi coletado, né, das 20 mil ou mais de 20 mil, né, então, cidadãos. Isso já temos experiência até mesmo de leis, né, então, nesse sentido, que já foram aprovadas aqui no Brasil. De maneira que, por ano, né, vamos dizer, de ideias legislativas, são pelo menos de 20 a 30 né, projetos de lei que tramitam pelas casas legislativas. Além disso, o e-democracia, né, que facilita as audiências públicas, as consultas públicas, e que o cidadão tem também como participar. Além disso, pelas mídias sociais, né, que facilita bastante o entrosamento, o engajamento entre a comissão e o cidadão. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Luis Fernando. Thank you, Luis Fernando. Joe, would you like to comment on that? I'm sorry, Luis, is that me? Yes, it's you. Okay, yes, I'm a little behind on the translations. I wanted to say that obviously the pandemic has been terrible from an international perspective, but one silver lining in the legislative world is the increased access the public has to legislative material. First, look at the committee meetings, right, that we're talking about, that are either live streamed or at least they're recorded and available to be viewed afterwards. Herman was talking about transparency. I mean, that this is the ultimate transparency for the committee information. In the United States, a lot of these committee meetings, if you wanted to actually see what was going on during them, you'd have to attend them in person. What if you're hundreds of miles away from the State House, right? That's not great for transparency or access. So, and also for me, one of my areas of focus is accessibility. So with the video capability, this means that if you're deaf, you might be able to get the live transcriptions of the video. If nothing else, you get the transcriptions after the fact. Also, something you see in the committee front now with the pandemic is that committees allow citizens to request to speak at the committee through remotely now, which again, before the pandemic in general in the United States, you'd have to travel to the State House if you wanted to comment on a bill that was before committee. With these remote request to speak functionality, they have the ability to do it no matter where they are. And I think the other area I would look at in terms of driving civic participation is just the public website for the legislatures. I think it was Bernardo was talking about their open data initiative, which is, I think, something that's great. I wish more states in the United States did this. There's a few public sites that have the ability to download data and allow them to kind of slice and dice it themselves. And honestly, in my company, we're seeing data as just this huge thing going on right now. It's in our private sector especially, is that there's just a drive to be able to consume data, report on data, create dashboards. So the ability to give
this data to the citizens and let them be citizen data scientists is, I think, a great advancement. Going back to the public sites themselves, I think it's important that the legislatures focus on making the information, this legislative information presented on there, simple and easy for the layperson to understand. You know, we all know that legislatures have a lot of jargon associated with them, but the average citizen outside the legislature, they're not going to know what these things mean. So the website should be designed not with legislative staff in mind, but with your common citizen in mind. I have a client, for example, that they have dozens of different kinds of calendars, and there's various types and they have different names, but these calendar names and the types don't have any meaning to a constituent. All they care about what's going to be read in chamber that day. And then I'll go back to accessibility as well. I was talking about how these committee hearings that are video now, you can get transcriptions, but the website itself needs to be accessible. If you're someone who's using a screen reader or you can only navigate with a keyboard, that site should be accessible to you as much as to anybody else. And finally, I was going to say is that these public websites can kind of take things a notch up from a civic engagement perspective if you allow the citizens to be able to register and follow things they care about, like bills, legislators, committees. You know, this, I'll call it my legislature capability, allows the citizens to sift through all the noise of the legislature. I mean, you know, the legislature could have thousands of bills before it, but if you only care about a few of them, this capability allows them to just register and say, I only care about, you know, bill number 100. And then the more advanced my legislature applications could even proactively notify a citizen. If their bill was coming to be read on the floor, they could get a text message or an email, or if that bill was going to be heard in a committee hearing. So that's all I have on that, Luis. Thank you so much, Joe. Bernardo, would you like to share your final thoughts on this topic? Muchas gracias. Sí, la participación ciudadana en los procesos parlamentarios tiene un gran valor y es parte esencial para lograr la apertura legislativa. Bueno, la participación permite el empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, como lo mencionaba Germán, sobre todo de interés público. Aparte de esto, es necesario que la ciudadanía sea consultada y que la opinión que vierta sobre los temas de interés público sea considerada por los legisladores, quienes son sus representantes. Además, también la participación ciudadana es un principio fundamental del Parlamento abierto, contemplado en los estándares internacionales de las diferentes organizaciones y entidades que promueven la apertura legislativa. Pero cuando hablamos de participación ciudadana y digitalización de los parlamentos, también es importante considerar que desde los gobiernos se pueda garantizar el acceso a Internet de manera gratuita a bajo costo. Esta falta de acceso a Internet limita a que las personas puedan tener acceso a la información que reposa en las plataformas virtuales de las diferentes legislaturas. Finalmente, quiero compartir una experiencia en Ecuador. Acá llevamos a cabo el proceso de la implementación del Plan de Acción de Parlamento Abierto y que contamos con una participación activa y constante de las organizaciones de la sociedad civil. Y quiero resaltar esto porque a través de estas organizaciones pudimos lograr que a través de cooperación internacional se nos asignen recursos que fueron empleados en consultorías para poder acceder a los insumos necesarios para tener estos insumos que complementan al plan de acción que se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional del Ecuador. Thank you so much, Bernardo, for your final considerations. Sadly, we are way over time, so we won't have time for the closing remarks, but I'd like to allow a few seconds for each one of you to bid your farewell and to share any final thoughts extremely briefly. Bernardo, would you like to go first? Bueno, agradecer nuevamente por esta cordial invitación. Es un placer haber participado junto a los demás panelistas a fin de
poder mostrar el trabajo que se lleva a favor de la transformación digital en los parlamentos. De igual manera, en representación de Parlaméricas, pues indicar que la hoja de ruta legislativa está a disposición de todos los parlamentos de la región para que puedan llevar a cabo las iniciativas que se están implementando en algunos países, y mandar un saludo cordial a todas las personas que han estado presentes en este panel. Thank you, Bernardo. Gracias. Joe, would you like to bid your farewell and share any final thoughts? Yeah, first I just want to say I'm really impressed with a lot of the technological advances that I've been hearing today from my fellow panelists going on in the Americas. So it's really interesting stuff to hear. And Luís, I want to thank you for the opportunity to talk today. And thank you to my fellow panelists for sharing all of your thoughts and insights. Thank you. Thank you, Joe. Germán, would you like to bid your farewell and share any final thoughts? Repetir el agradecimiento a la invitación y a los compañeros que nos permitieron compartir tantas experiencias. Muchas gracias por la invitación. Celebro estos espacios, estos lugares de intercambio, de que nos podamos nutrir qué están haciendo los parlamentos y podamos entre todos poder plantearnos objetivos y poder traernos las ideas innovadoras a nuestros parlamentos propiamente dichos. Los invito a que nos contacten, nosotros estamos a total disposición para poder trabajar en conjunto. Las ideas que surjan son siempre bienvenidas, y repito el agradecimiento. Muchas gracias, Germán. Thank you for your participation. Luís Fernando, would you like to bid your farewell, to share any final thoughts? Muito obrigado pela atenção de todos, uma experiência riquíssima que eu tive e de tudo aquilo que foi falado. Eu até, inclusive, tomei a liberdade de colocar no chat aí o endereço, né, do SAPL do Mercosul, de uma outra casa legislativa, para entender como as comissões se comportam. Muito obrigado e agradeço a oportunidade e seguindo à disposição para colaborar. Obrigado, Luís Fernando. Thank you, Luís Fernando. Thank you, all the panelists, for your incredible cooperation and participation.